Hi guys! Welcome to my vlog guys! Lamig mag-quandary guys. Then also may si Rachel. Wala ba nag-rate? Rachel, okay pa ka? Okay pa ka te? Kapag hi pa sa akong vlog ni Hem, oy. Sa vlog ni Hem ba? Hi vlog Hem! Ayaw ko i-mention. Ay, nag-mention si Hem ba? Mabiral ta na. Uy, Namili ka Barbie, nihin. Hen! Hen! Anaros. Oy, Anaros. Anaros. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog guys. Ah, si Ana Rose day guys. Nagigda-higda guys. Oy, si Tulpa ba ito nangawin? Nagpapa. Ah, si Gigel guys. Oh. Gigel, say hi. Ay, naulaw si Gigel guys sa kuan. Guys, Ayaw na i-post na mabiral. Beto mi, mahadlok sa viral guys. Kaya ano na ba si Papa? Doon na ko pa. Para pila naman sumaso sa media. Dako, hindi ko bugas diri guys. Kapitan na star. Hello. Slept well din siya guys. Ay, ang mga ba lang classmates guys na dito guys. Pagkaraaya ba diri guys? Oy.